हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्य स्वागत। आज आम डिस्कस करबा 2014 मसीह रे होइतिबा ओटीईटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपण माने जदि आगामी ओटीईटी एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पई देखुले सब्सक्राइब करी रखंतु। ओटीईटी एग्जाम पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिबा निहाती जरूरी, तेणु करी आपण माने समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करंतु एवं देखंतु एवं मॉक टेस्ट मध्य दियंतु। आगामी दिन में जूनियर टीचर वैकेंसी आसवाई जाऊँगी, तेणुक आपण मैंने एथर समस्ते क्वालिफाई करने चेष्टा करंतु। प्रथम प्रश्न देखंतु, केउं गुणटी सृजनशीलतार सूचक नुहे? चिंतनर मौलिकता, केन्द्राभिमुखी चिंतन, वाक्पटुता, नमनीयता। यार आंसर हम आपण मानकर केन्द्राभिमुखी चिंतन। केन्द्राभिमुखी चिंतन गोटे सृजनशीलतार सूचक नुहे। एठार आपण मानकर नुहे गई, तेणुक यार आंसर ऑप्शन बी। केउं प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाई पारिबो? साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण। यार आंसर हम आमे माने बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करि पारिबा, तेणुक यार आंसर ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण। एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह संयोजित करा जाई पारे। यही परीक्षा प्रथमे किए करिथिले? पावलोव, थर्नडाइक, गाल्टन, कहलर। यार उत्तर आपण माने जानथिबे पावलोव। पावलोव प्रथमे यह परीक्षा करथिले, तेणुक यार आंसर ऑप्शन ए पावलोव। केउंटी बाहिक अभिप्रेरणा बा एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, ज्ञान पाई तृष्णा, कृति, आत्मसम्मान बोध, प्रशंसा। केउंटी यार अभिप्रेरणा बा बाहिक अभिप्रेरणा एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन आपण माने गोटे स्टूडेंट को प्रशंसा करेंगे, ताहा आपण मानकर बाह्य अभिप्रेरणा, तेणुक यार आंसर ऑप्शन बी हो जिवो प्रशंसा। केउंटी पारदर्शिता शिक्षणर प्रथम पर्याय? पारदर्शितार स्तर निरूपण, पारदर्शिता भित्तिक शिक्षादान, पारदर्शितार संज्ञा निरूपण, पारदर्शिता लाभ निमंते योजना प्रस्तुत। यार आंसर ऑप्शन सी पारदर्शितार संज्ञा निरूपण करिबा शिक्षणर प्रथम पर्याय। मूल्यायन दृष्टिकोणरू केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नगुच्छ। यार उत्तर हम प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्डटी आपण मानकर मूल्यायन दृष्टिकोणरू भिन्न। पियाजेंको मतानुजाई मूर्त स्तर रे केउं शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए? प्राक प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक ना उपरोक्त समस्त। यार आंसर हम ऑप्शन बी प्राथमिक। प्राथमिक स्तर रे शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए। जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय रे दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती। से केउं प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करिथांती? मानसिक विकास ना स्नायविक पेशीय विकास ना बौद्धिक विकास ना आवेगिक विकास। यार उत्तर हम ऑप्शन बी स्नायविक विकास बा स्नायविक पेशीय विकास को दृष्टि रे रखी यह पढ़ेई थांती। अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे केउं लक्षणटी देखा जाई थाए? विश्लेषण दक्षता, उद्देश्य भित्तिक आचरण, सम्मानजनक वृत्ति निमंते अभिलाष, धारणा प्रकाश रे अक्षमता। यार उत्तर हम ऑप्शन डी धारणा प्रकाश रे अक्षमता। आपण माने गोटे अनग्रसर शिक्षार्थी को गोटे पाठ पचारे कि गोटे क्वेश्चंस पचारे
ତାହାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ସମାଜର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? ଗୋଟେ ପାଠଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପଯୋଗ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବି ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା ବି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି। ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗଫୁଟ, କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନୟ 12 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାଟି 94.5 ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ସୂଚାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରି ପାରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ସହାନୁଭୂତି, ଅଜ୍ଞାତ, ଜ୍ଞାତ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅଜ୍ଞାତ, ଅପସନ୍ ବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିକି ମାରିବେ, କିଛି ଜାଣିନଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନେ ମାରିଲେ ସେ ମାରିବେ। ତେଣୁକରି ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ମାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଳିଷ୍ଟତା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁସ୍ତକ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେବନି, ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ଏ। ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଏଠାରେ
ऑप्शन डी हो ठीक। पाठ को निर्वाचन करेंगे देन आपण माने लक्ष्य निर्धारण ब्लू प्रिंट रे कौन थाए लक्ष्य गुड़िकर आपेक्षिक गुरुत्व पाठ उपरे आपेक्षिक गुरुत्व प्रश्न प्रकार उपरे आपेक्षिक गुरुत्व ना आपण मानकर उपरोक्त समस्त आपण माने एठारे ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव बा उपरोक्त समस्त आंसर गुड़ा ठीक होता है। पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण केउटी ठीक समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य समान समस्त शिक्षार्थी शिक्षादान पद्धति समान समस्त शिक्षार्थी शिक्षण हार समान ना आपण मानकर समस्त शिक्षार्थी शिक्षण समय समान यार आंसर हम ऑप्शन ए समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य समान। विकास संबंधी केउ उक्तिटी ठीक पुओ मानक क्षेत्र में 20 ରୁ 22 वर्ष पर आउ विकास घटे नहीं परिपक्वन विकासर अंत घटे 40 वर्ष पर विकासर ह्रास घटी थाए मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए यह आपण मानकर केउ उक्तिटी ठीक कही तेणुक यार आंसर हो ऑप्शन डी डेवलपमेंट आपण मानकर कंटिन्यूअस प्रोसेस यह आपण माने समस्त पढ़ी थे तेणुक यार आंसर ऑप्शन डी हो। विकासर केउ अवस्थारे शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए शैशव अवस्था आद्य बाल्यावस्था प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोरावस्था यार आंसर हम आद्य बाल्यावस्था बा अर्ली चाइल्डहुड रे शिशुटी आपण मानकर निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यह कहार मत टर्मन बिने थोंडाइक गाल्टन यार आंसर हम ऑप्शन ए टर्मनकर मत थिला इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बुद्धि संबंधी केउ उक्तिटी ठीक बुद्धि जन्मरू मृत्यु पर्यंत बुद्धि पाई थाए बुद्धि परिवेशर प्रभाव में विकसित होता है बुद्धि एक निर्दिष्ट सामर्थ्य को बुझाए शिक्षण प्रक्रिया सह बुद्धिर सह संपर्क न थाए यार आंसर हम ऑप्शन बी बुद्धि परिवेश प्रभाव में विकसित होता है बुद्धि जन्मरू मृत्यु पर्यंत न थाए विकास आपण मानकर जन्मरू मृत्यु पर्यंत चली थाए तेणुक यार आंसर हो ऑप्शन बी। आशा करूँ भिडियोटी आपको भल लगी था जब लाइक करेंगे और चैनल प्रथम थर देखते सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू।